Welcome to Tripura Info News Update. A 3-day workshop titled Generative AI for Impact, Smart Tools for Smarter Governance was organized by the Directorate of Economics and Statistics, DE, Government of Tripura, from July 14 to 16, 2025, at the Smart Training Hall, IT Bhavan, Agartala. The event was inaugurated by Shri N.K. Santoshi, Director General, Central Statistics, Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI, Government of India, and Shri Abhishek Chandra, IAS, Special Secretary, Planning, Statistics, Government of Tripura. Shri Anil Digambar Patil, Deputy Director General, and other senior officials were also present during the inaugural session. The workshop aimed to explore the role of generative AI tools in enhancing data-driven governance. একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছন্ন কর্মশালা সফল সমর্থন উদযাপন করতে এই 3 দিনের কর্মশালা মূল বিষয় ছিল জেনারেটিভ এআই ফর ইম্প্যাক্ট স্মার্ট টুল ফর স্মার্ট গভর্নেন্স। এই কয়েকদিনে আমরা এআই এর নানা দিক, তার ব্যবহার কীভাবে তার সরকারি কাজকর্মে লাগানো যায় এই বিষয়ে অনেক কিছু শিখেছি। যারা অংশ নিয়েছেন তারা এআই এর বাস্তব প্রয়োগ, কাজের জগতে এর সুবিধা ও প্রশাসনিক সাহায্য সমাধান, এআই এর ভূমিকা নিয়ে ভালো ধারণা পেয়েছেন। আমরা খুবই আনন্দিত যে মহাপরিচালক শ্রী N.K. সন্তোষজি নিজে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তার উপস্থিতি আমাদের জন্য সতর্ক গর্বের বিষয় এবং এই কর্মশালার গুরুত্ব অনেক বেড়েছে। আজকের দিনে কৃতজ্ঞ বা এআই সরকারি কাজকে অনেক সহজ এবং দূরত্ব করবে। হিসেব বানানো, চিঠি লেখার খসড়া তৈরি, ফাইল খোঁজা, অনুবাদ, ডাটা সাজানো, এমনকি পাওয়ার পয়েন্ট তৈরি করা এখন এর মাধ্যমে সহজ হয়েছে। এআই শুধু অফিসের কাজ নয়, দুষ্প্রতা ভারতের দুর্ভোগ কাজ করছেন। যারা এখন থেকেই এআই ব্যবহার করছেন তারা ভবিষ্যতে চাকরি সাথ মতে নেওয়া আর কাজের গতিতে অনেকটাই এগিয়ে থাকবেন। তারপরে সরকার ইতিমধ্যেই অনেক প্রকল্প হাতে নিয়েছেন, যেমন মোবাইল আপলোড, সরকারি ডাটা ডিজিটাল ফর্ম সংস্করণ, SDG সম্পর্কিত তথ্য ব্যবস্থাপনা আর এর দ্বারা অটোমেটিক রিপোর্ট তৈরি করা। আমাদের উদ্দেশ্য হলো এআই ব্যবহারকে সরকারি কাজে আরও বেশি করে যুক্ত করা, যাতে আমাদের প্রশাসন আরও দ্রুত তথ্য আরও মানুষের উপকার লাগে। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी, त्रिपुरा एक छोटा सा अपना स्टेट है, लेकिन छोटा सा स्टेट ऑपरेशन में हो सकता है, जोग्राफिकल एरिया में हो सकता है, बट टेक्नोलॉजी के मामले में त्रिपुरा गवर्नमेंट ने जो काम किया है और अभिषेक चंद्रा जी ने उसको इतना इनिशिएटिव लिया है, जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको कैसे अपने डे टू डे प्रोग्राम के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके डाटा कलेक्शन किया जाए, कैसे सर्वे किया जाए और कैसे उन सर्वर के डाटा को यूज़ करके ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट की जाए। तो इन्होंने पहले भी बहुत अच्छा काम किया है, हमको 3-4 रिपोर्ट उन्होंने इसके काम के लिए भेजी है। हम उस रिपोर्ट को बहुत अच्छी तरह से उसको एग्जामिन कर रहे हैं और मुझे पता लगा सर, मैंने कल ही बात किया है, रिपोर्ट जो है काफ़ी इफेक्टिव है और हम लोग 1-2 दिन के अंदर आपको कमेंट्स के लिए देंगे। और ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास है अभिषेक जी के द्वारा, ताकि सब लोग, हमारे जितने भी फील्ड के लोग हैं, सब इसमें जो है नई टेक्नोलॉजी को सीखें। और कितना पावरफुल टूल है। आप एवरीबडी इज सेइंग कि एआई, आपने सुना होगा कि एआई ML के बारे में कोई आज ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बात ना करता हो। आप इसको ये एक फील्ड में नहीं है कि हर फील्ड में आप देख लीजिएगा, हर फील्ड में आप इसका यूजेस है।
तो ऑफिस के लिए तो हम लोग डाटा यूज करते ही है, एआई को टेक्निकल में यूज करते हैं, लेकिन आप पर्सनल वे में भी आप इसको यूज करेंगे तो आपका देखिएगा कितना इम्पैक्टफुल इसमें रिएक्शन होता है। इवन तो आप देखिएगा कोई भी आप पुरानी 100-150 साल की आप हिस्ट्री निकाल के आप एआई जनरेट करके कोई भी आप नई चीज डेवलप कर सकते हैं। ये आपकी जो है आपकी जिसको बोलेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी को भी एनहेंस करता है, और ये नई टेक्नोलॉजी है, पावरफुल टूल है, जिससे कि हम लोग बहुत आसानी से जो है अपना एनालिसिस करके अपना रिजल्ट जनरेट करते हैं। 3 দিনের প্রোগ্রাম এই জায়গায় ছিল স্যার। আমাদের মৌসুমি থেকে আমি লেটার লিখেছি কি কিছু অফিসার্সকে এখানে পাঠানোর জন্য, কেন কি এআই এক খুবই মূল্যের বিষয় আছেন স্যার। বেসিক থেকে আরও অ্যাডভান্সড কোর্স হিসাবে কি স্ট্যাটিস্টিক্স বেনিফিট করবেন, আর আমাদের লোক যে অফিসার্স আছেন উনি বেনিফিট হবে স্যার এখানে। So I'm very grateful first, sir, on the record I would like to say to the Secretary Statistics Program Implementation, Government of India, to nominate 4 officers who have come here. 4 officers from the ministry have come here and they have been a part of this training program, sir. Along with the sense of importance, sir, that was attached, the Director General himself of the Statistics and Program Implementation Ministry, sir, has come here and has been here with us for the last 3 days. He has been a source of inspiration and has made this program more worthwhile, so that we could learn not only within the class but also how to execute this on the field with his guidance, sir. He has also ensured that the officers who come here will be taken in NASTA and in other training institutes where we can do the next round of training, sir, from Tripura. Apart from that, sir, I also thank Rashmi madam, who has been here the second time. She was with us, sir, EDI আগের একটা ইনস্টিটিউট, ওখান থেকে স্যার ওনাকে আমি পেয়েছি প্রথম। আর উনি তো ভালো বাংলা বলেন, সেই জন্য এক ডটার অফ সয়েল হিসাবে এই যাকে উনি শিখাই দিয়েছে আমাকে, and we are very encouraged by her that she could take up the session. We are issuing the certificates, sir, both one certificate from the from our side, sir, that is from the government of Tripura side, and one will be issued by online certificate after the exam. Everybody is going to take an exam here. Our exam ke baad, if you don't get 50%, no certificate. So you have to pass that exam. একটা benchmark set করে দিয়েছি স্যার কি আপনাকে পাস করতে হবে এখানে, তারপর আপনাকে সার্টিফিকেট আপনি পাবেন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে। So that will give you as an AI trained individual. So this, sir, we are doing it for. Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.